What's up mga ka-extra-rice? This is Papa Sep TV. For today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba magbayad kay Union Bank Reward Credit Card. No? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nandito na nga tayo guys sa dashboard ni GCash, no. So magbabayad tayo kay Union Bank Credit Card, no. Kasi may nakuha tayo credit card kay Union Bank Reward, no. So punta lang tayo guys sa bills payment. After natin sa bills payment guys, so may makikita dyan na PLDT or kaya yung Union Bank sa taas, no. Naka-favorite na kasi siya, inad ko as favorite, no. So kung hindi nyo naman mahanap is i-click nyo lang yung view all, yan, at magpapakita na lahat yan. So kapag hindi nyo pa rin dyan mahanap, i-swipe nyo lang or i-search nyo lang, no. So dyan may search engine dyan or search bar, o di ba? Makikita nyo naman yan sa taas. Kapag na-search nyo na, no, so papakita na yan. Ito yan sa baba, yan. Click nyo lang yan sa baba. So ganyan lang guys, no. So pinakita ko lang kung paano nyo makita. So balik ako doon sa favorite na ano ko kasi para hindi na ako maglagay ng ng account number, no, kasi hindi ko masyadong kabisado. So, yung account number guys, yung makikita nyo sa card nyo, yung 16-digit na card number, no. So, yan. Balik tayo dito sa pay bills, no. So, i-click ko lang dito guys si Union Bank kasi naka-save na siya dito. Automatic na siya, no. So, click ko lang to. At eto nga yung magpapakita sa atin guys, no. So, andyan yung last transaction, no. So, inano ko lang, blinerd ko lang kasi yung mga numbers natin, alam mo na, masiselan. And then yung amount, yung binayaran ko last month, no. So, tapos guys, kapag magbabayad kayo is edit nyo lang yung biller, no. So, sa taas, nakita nyo yung sa taas yung biller, edit biller, no. So, after nyan is ilagay nyo na dito yung amount na babayaran nyo, no. And then, save nyo lang. Tapos, eto na yung papakita sa inyo. Yung bill nyo ngayon, no, yung in-edit nyo kanina, tapos pinalitan nyo ng amount, yun na yun, eto na yun, no. So, ang bill natin ngayon is 1,993, no. So, yan yung bill natin. So, click nyo lang yung kulay blue sa baba, yung save na nakalagay dyan, no, guys. So, after nyan, maklik is, eto na nga, no. So, pwede na kayong mag-pay bill. So, click nyo na yung pay bill sa taas kasi nag-successful na yung edit natin. Tapos guys, pupunta kayo dito. So, automatic na yan na guys, no, na nandyan yung yung amount. Kung hindi naman nag-automatic guys, is pwede nyo naman i-input yan, yung exact amount, no. So, pay nyo lang and then, eto na yung papakita sa inyo. Pay bills, no. So, nasa GCash tayo. Ginamit natin yung GCash para bayaran si Union Bank, no. So, hindi pa available yung G-Credit or G-Loan ko dyan. After nyan guys, magpapakita to, no. So, Union Bank Visa Credit, no. So, confirmation, no. So, confirm lang natin to guys. Tapos, check nyo yung yung account number kung tama ba yung account number nyo. And then, after nyo ma-check is i-confirm nyo lang, no. So, eto na yung resibo ni GCash na nakapagbayad na nga tayo kay Union Bank Credit Card Reward, no. So, napakadali lang, no guys. Sundan nyo lang yung step by step, susundan nyo lang, no. So, balik tayo sa dashboard at nakikita nyo guys yung GCash wallet natin is nabawasan na nga, no. So, may fee nga pala to guys na 10 pesos fee para makapagbayad kayo kay Union Bank credit card, no. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.